अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब सोहना वसेब, क्या हाल है मेरे वसेब का? ठीक हो से, खुश हो से? अज हफ्ते का पहला डी है, पहला डी है। इंदा मतलब है असा हमेशा की तरह पूरे हफ्ते को प्लान करके दा उसे ओ प्लान जो असा 2 ॾींहं बाद ही गुम कर पाते से हमेशा की तरह। लेकिन ये क्यों थींदा है, किवें थींदा है? बाद एंड कहीं सोचे एंड आले ॾींहुं वीकेंड ते असां ये सोचते बैठे हुए मूड ऑफ हो से, जनाब कम पूरा कहना थे हुए जो सोच के बैठे से वो कहना हो से। इवें ही अगर एक हफ्ते का टाइम नहीं रुक सकता, सारी जिंदगी का टाइम भी नहीं रुक सकता। असां जो गलतियां जो कोताहियां कर बांधे से वो वक्त दे नाल क्यों सीखूं ना, हुण सीख सकते से ये टाइम में। असां क्यों सीखूं? असां तो सीखे हुए से, चलो मान गए। साढ़े बाल, साढ़ा फ्यूचर, साड़ी आवन वाली नस्ल, उन्हें को असां क्या सीखेंदे बैठे से? सोचो, दसो। मैं अगर आखां तो क्यों असां अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे? क्यों असां अपने जिथा रहंदे बैठे से, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी जगह है, चाहे वो कुछ भी है, असां उनको छोड़ के कहीं भाई को क्यों एक्सेप्ट करें? जैसे क्यों उनके लहजा, उनकी गाली, उनका उठन बावन सा कुछ ज़्यादा चंगा लगते? नहीं होना चाहिए। वल मैं अक्सर देखे लोग गाली करें नहीं 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 वाकई नहीं होना चाहिए जिमें मैं करेंदी बैठी है, लेकिन मैं करेंदी बैठी इसका मतलब है इंप्लीमेंट भी करेंदी बैठी हाँ। मैं खुद अपने आप को अपने कल्चर को प्रमोट करेंदी पे हाँ, मैं भी करेंदी पे तुसा भी करो। अज करो, हुणे करो, अज तू करो। बालों को सिखाओ, जो मर्जी दे लाद है सिखाओ, उन्होंने रिवायत भी दसो। रिवायत साड़ी बड़ी सोहनी है, साढ़ा कल्चर बहुत सोहना है। असा लोग मिठे लोग से, असा तो जड़ी शहर वेंदे से, जड़े मुल्क वेंदे से, वो साको आदि 2 मिनट सुनाओ, सराइकी हलाओ। वाल क्या थी से? कुछ ना थी से, अपनी मदद आप करनी है, सब आसान थी। वैसे असां किताबां पढ़ते से, असां लिखते से, असां बहुत कुछ करें से, लेकिन कामयाब थीवन की असां मेहनत भी करें पे होंदे से, लेकिन वो की फ़ायदे दियाँ, वो की ज़रूरत दियाँ? जी टाइम कल को असां अपने कल्चर ते ही कंप्रोमाइज़ करें पे बैठे होसूं, लेकिन इवें नहीं करना। असां इवें ही हंसते खेडते मुहब्बत एक दूजे नाल प्यार, एक दूजे नाल साथ करेंदे देंदे हंसते हुए ज़िंदगी को वक्त को गुजरे सूँ, इवें ना ज़ाया ना करे सूँ। मैं को उम्मीद है मेरा पूरा वसेब ये पूरा हफ्ता मेरी इन गाल ते अमल करे से। एक हफ्ता तक करो, चलो बाद दिल ना आखे तो ना करी जाओ, हुण तक करो। मैं हुण अपने प्रोग्राम का आगाज़ करे सा, बाकायदा आगाज़ करे सा, क्योंकि अज का प्रोग्राम मेरे बोलने की तो शायद ज़रूरत ही क्या ना आवे, क्योंकि अज बड़े सोहने मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं। कंप्लीट प्रोग्राम है मेरे को। अज बहुत सारी एजे भी हैं लोग जिन्हों को मिल के तो कुछ पुराना याद आवे से, कुछ यादां, कुछ गाली, कुछ ड्रामे, कुछ आवाज़ सोहनी सुनाई लग से। अज भी मेरे प्रोग्राम दे विच, तुहाडे प्रोग्राम दे विच कलम कागज़ ते गाल थी से। अज 2 एजे लोग बैठे हैं, एजे मेहमान हैं, तुहाडे एजे मेहमान हैं। आखा तो एक थोड़े जे सीनियर हो सन, बड़े खूबसूरत इंसान, बड़े जिन्हों को आते ना गुड वाइब्स आते हैं, पहली गाल करके ही चंगा लगते। उन्हों की कलम तो उन्हों की किताब तो उन्हों का लिखना तो उन्हों के अल्फाज, उन्हों का असर साढ़े ते थी से। एक होर मेरे मेहमान यंगेस्ट टैलेंट, मैं आदि हाँ ना जिन मेरे प्रोग्राम में कोई फीमेल होवन तो उन्हें मेरे को बड़ा चंगा लगते, लेकिन फीमेल होवे, इतनी छोटी उम्र होवे तो इतना खूबसूरत टैलेंट होवे तो कमाल थी। वैसे इतना सारा कुछ है, अज की आवाज़ कि मैं बोल सा थी नहीं सकता। अज की आवाज़ भी मेरे नाल है, साढ़ा प्रोग्राम मुकम्मल है। मैं तारुफ कर वैसा मेरे पहले मेहमान का, वसीम कमर अदील साहब। ये शायर हैं, ये प्रिंसीपल भी हैं, ये उस्ताद भी हैं, ये बहुत सारी किताबां इन टाइम इन्हां दियां मंजराम ते आ चुकी हैं। इन तो इलावा खूबसूरत इंसान हैं, अज के दौर के इंसानियत भरपूर इंसान हैं। होर ब्या इन्हां दियां जो जो सलाहियत हैं इन्हां तो पुछूं। सर वेलकम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। मेरे अगले मेहमान इन्हां दा सिर्फ मैं ना दसां तो तारुफ कंप्लीट थी वैसे, बल्कि मैं चुप ही कर वञा, लेकिन इन्हां दा एहतराम, इन्हां दा कम सारी किते मेरे जाए किते एक इंस्पायर मैं थी सकदी, इन्हां तो सीख सकदी हाँ। कोई शै भी कल को मेरे को मुश्किल आवे, मेरे को हुण भी एजियां हस्तियां मौजूद हैं जो मेरे को सिखा सकते हैं, तो सिखाने वाले अजकल लभदे कै नहीं। मेरे नाल सीनियर सारे आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, कंपेयर हैं,
बे भी पता नहीं कितना कितना इन्हां कोल हुनर मौजूद है। मेरे मेहमान मदर एहसन साहब मेरे नाल हैं। क्या हाल हैं सर? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दी रहमत है। तुस ठीक हो? असां आ गए वे हुण ठीक है से, पर अरसा तुसां बाहर रह गए वे हुण असां नहीं न नहीं, वञण माशाल्लाह तुस ठीक हो। मैं तुहाडे प्रोग्राम देखदा रहा ना, और माशाल्लाह तुस बड़ी रवानी नाल सराइकी लेंदे पे, और मेरे को सुन के बड़ी खुशी थी पई माशाल्लाह। थैंक यू सर। कोशिश है अच्छा करण दी, कुछ बेहतर करण दी ई वसेब कीते इंशाल्लाह हुण मिल के करे सो। इंशाल्लाह। मैं तो आपको ॾिसे आई अज दा टैलेंट, खूबसूरत टैलेंट, बड़ी प्यारी बच्ची साढ़े नाल ते मैं खुश हाँ अज के देखो सराइकी कितना कितना जरखेज है, कितना कामयाब है, कितने खूबसूरत लोग इतों अपना नाम बड़ेंदे ते पूरी दुनिया च साड़ा नाम मशहूर करेंदे, अपने इलाके का नाम मशहूर करेंदे, अपने शहर का, अपने मुल्क का। इवें ही साढ़े फ्यूचर साढ़े नाँ को, साढ़े वसेब को मैं आदि जितना हुण इन्हां दे नाँ तू जाना वेंदे कल को भी जाना वैसे बहुत तरक्की करे सन इंशाल्लाह। ई टाइम भी ये कॉलम लिखती पे इंग्लिश तो ई तो इलावा ये बुक भी लिख चुके हैं। इतनी जी उम्र पढ़ाई दे विच इन्हां दे बड़ी सरगर्मियां रह चुके हैं। इन्हां नाल गल करे तो तो सुन सो इन्हां दी कहानी। मेरे नाल मौजूद हैं आयशा रऊफ। क्या हाल है आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ते अज दी साडी सोहनी आवाज़, मैं तो आखो कि ना प्रोग्राम कंप्लीट आवाज़ तो बगैर किवें थी सकता है। मेरे नाल जुबैर बपला साहब मौजूद हैं। सर क्या हाल हैं? ठीक ठाक? अल्लाह दा करम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू। तुसां सारियां को अपने प्रोग्राम विच, तुहाडे अपने प्रोग्राम विच खुश आमदीद। सर किवें महसूस करेंदे पे वे वसेब ते पीटीवी ते मेहनत को गाल को जो बड़ी मेहनत नाल असां हासिल कीता है, बड़ी लोगों की जदोजहद है, मेरी पूरी टीम की बड़ी मेहनत है कि अज असां इत्थां बैठे से लाइव करेंदे बैठे से प्रोग्राम में आके किवें महसूस करेंदे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए कि मतलब मेरा चूँकि सराइकी से ताल्लुक़ नहीं है, मतलब इस ज़ुबान से, लेकिन बहुत लोगों से ताल्लुक़ है सराइकी जो बोलने वाले हैं। तो जब मैं मुल्तान में पहली मर्तबा आया तो एक होटल पर हम खाना खा रहे थे, जो लफ्ज़ या जो फ़िक्रा मुझे आज तक याद है। तो एक आदमी खाना खा रहा था, तो उसका शायद रोटी ख़त्म हो गई, तो वो बहरे को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। तो उसके हाथ में शीशे का गिलास था, तो वो बार बार खटखटा रहा था, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा था। तो उसने जो उसको फ़िक्रा कहा वो आज तक मुझे याद है, और मुझे यही एक फ़िक्रा आता है इसमें। वो कहता, अगर हुण भी तू ना आवे ना तो मेरे हथों एक गिलास त्रुट वंजे। तो ये आज तक मैं इसको नहीं भूल सका। कहीं भी अगर सराइकी का जिक्र होता है तो मैं कहता हूँ एक फ़िक्रा मैं ज़रूर बोलता हूँ, जे तू हुण भी ना आवे तो मेरे हथों एक गिलास त्रुट वंजे। सच्ची सर बड़ा प्यारा बोलेंदे वे तुसां, और अगर दो लफ्ज़ आज भी सीख वैसो तो कमाल थी वैसे इंशाल्लाह सीख कर जाएंगे आज। तो ये वाकई मैं सच्ची तुसां आखे पे आवे तो मैं महसूस करें बैठी हूँ कि दिल ना लादे पे बड़ा खुश थी कि आदे पे जी ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आवन का, साको टाइम देवन का, क्योंकि ये पीटीवी तुहाडा घर है। तुहाडी मैं अगर गाल करा तो इंदे जी टाइम शुरू थे आई ये बिल्डिंग सारी उन टाइम होंदी है रेडियो दे उत्ते साको याद है। उन टाइम मैं भी आई हम, लेकिन थोड़ा जिहा मेरा ब्रेक आ गया, लेकिन तुसां कमाल खूबसूरत काम कीता है हुण भी जी। मैं तुहानू दस्सां अज ये प्रोग्राम में आके तुस यकीन करो मेरे को इतनी खुशी थी नहीं पई है कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये सोचेंदा होना कि पीटीवी दे या कोई बे चैनल दे मॉर्निंग शो बावन कीते थी सकदे साकू सफ़र करना पवे। लेकिन थैंक गॉड मैं पीटीवी दी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट जी सारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करे सा कि उन्होंने सारी ट्रांसमिशन का वक्त जोड़ा है वो वधाए, और अज असां इत्था बैठे हैं। और मैं ई तरह गाल करे सा, मैं एक मतलब पूरा वसेब जड़ा है सारा जनूबी पंजाब का पूरा खिता जड़ा है, मैं उस सारे आर्टिस्टां की नुमाइंदगी करके मैं शुक्रिया अदा करे सा, और मैं उस सारी तरफों खुश हाँ। ये देखो मैं अज इतना आए बैठा, मेरे तो पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हो सन, और अगू आने वाले वक्त भी वो आ सन। तुस यकीन करो कि शुरू मैं 1986 लाहौर वन के ऑडिशन दिता, और मेरे को पता है कि मैं फरवरी 1986 मेरे को आज तक याद है, ठीक है। मैं उन्हें उत्था ऑडिशन दिता है, उत्था उन्हें शहनशाह नवाब साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, ठीक है। उन्होंने ऑडिशन किया, उस तो बाद मेरे को उन्होंने बुला किया बाद में,
اور دن بھائی اساں مطلب تو آرٹسٹ ہیں تو کام کر سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بیٹا ملتانوں سجوامن جڑے نا تو اتھا آ کے ہاں بالکل رہ ونجو مشکل تو تھی تساں ویسے، کام ہاں کرے سو تو تساں دیکھو اج ہن اساں الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت ہے بالکل آئی ایم ہیپی آئی ایم سو ہیپی تساں ریڈیو تو سٹارٹ کیتا ہے جی میں سٹارٹ تو ملتان تو تھیٹر تو بالکل کیتا ہی تے اون تو بعد ول ریڈیو ملتان دی گل اساں جی ملتان سپیشل ملتان دی گل ملتان کرے جی ملتان دی گل کرن ملتان تھیٹر تو میں ماشاءاللہ آغاز کیتا ہی اور تھیٹر دا میں وہاں سے یاد پیا کہ اون ٹائم جڑا تھیٹر ہے نا تساں سوچ نہیں سکدے کہ کتنا خوبصورت تھیٹر ہے والے ٹھیک ہے اندے وچ اے جڑا ہن صورت حال ہے پئی اے کوئی نہ آئی سٹوری ہوندی ہے اور میں تاکو دساں ساری جڑی تھیٹر دی پہلی کلیپ ہوندی ہے وہ سیٹ دی کلیپ ہوندی ہے سیٹ جڑا ہے وہ اکارڈنگ ٹو سٹوری ہوندا ہے سٹوری ہوندا اور جڑے سیٹ پردہ ہٹدا آئی تو پتہ لگدا ہے بھی دیہات دی سٹوری ہے شہر دی سٹوری ہے اور کلچرڈ لوگ ہیں ان کلچرڈ ہیں کیو جے لوگ ہیں پہ ٹھیک ہے وہ اون دے تاکو سٹوری تو پہلی کلیپ اتھا ہوندی ہے کہ بھی اے والوں تو بعد جڑے اون پورا ڈرامہ ہوندا ہے اون دے اے نہیں کہ ہر بندہ کامیڈین ہے جویں اج کل ہے نہ اون دے فکس ہوندا بھی نوکر پیا او گھر نال مذاق سزاق کریں دے اون دے باقی جڑے کریکٹر ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اپنے کریکٹر انہاں دی پرفارمنس ہوندی ہے مثلا پیو ہے جویں پیو ہوندے اوویں پیو جڑا پوتر ہے سوچ سکدے یار پوتر کیویں ہوندے او اوویں پوتر ہی ہو سی بالکل اونلے مطلب اے ہوندا ہے کہ ول ٹون ٹیمپو ڈائریکٹر دی محنت او کر کے دکھیندا آئی تو اون ٹائم ساڈا سٹارٹ ہے اون ٹائم دا سٹارٹ ہے خوبصورت سر اج گال کریندے راسوں بلکہ اے پوری کہانی میں سنساں تے میں کوشش کرے ساں کہ اساں سکھوں کوشش کروں اپنا وہ وقت واپس گھنا کہیں طرح کیونکہ اساں محروم میں سے اساں وہ کہہ نہیں دیکھا اچھا میں تاکو تھوڑا ٹکے ساں اساں نا اکثر یہ ڈیبیٹ تھیندی ہے کہ کیا وہ وقت واپس آسی اساں وہ وقت کو واپس کیوں گن کے آنا چاہنے ہیں ہوں تو چنگا ہاں ٹھیک ہے نا مطلب اساں اج دے جڑے قدرین پہ اساں انہاں کو نال گھن کے بالکل اساں اون تو بہتر کام کر سکتے بالکل کر سکتے ٹھیک ہے نا بالکل کر سکتے بس اصل گال یہ ہے کہ اگر ایک سیلف سینسر دی پالیسی آوے نا اون والے آرٹسٹ جڑا بھی کام کریندا ہے اون دور دی گال کردا میں سارے سینئر بھی ٹھیک ہے اساں لوگ بھی سارے اون والے ایک سیلف سینسر ہے ٹھیک ہے میری والدہ آنے ہیں ڈرامہ دیکھن میری سسٹرز آنے ہیں میری بیگم آنی بڑی خوبصورت گال کی تھی تو ٹھیک ہے نا کہ اون والے اساں کہ یار کوئی ایسا لفظ نہ بولوں کہ جڑا اساں گھر وچ نہیں بول سکدے بالکل صحیح آکھے سر دیٹس وائی ہون جڑا تھیٹر ہے پہ اون دے خواتین کو نہیں آندے بالکل حقیقت یہ گال ہے لمحے فکری ہے سر کیونکہ تھیٹر دی دنیا اپنی ایک دنیا ہے سب دے دے سے کچھ کلپ اگر کتھا ان سا کو مل ونجن لب ونجن تو یاد آندی ہے ول دل آدے بالکل ان کام لیکن انشاءاللہ آمن والے وقتاں وچ اے وی تھی سے اون تو بہتر تھی سے اج دے حوالے دے نال میں آدھی اون دے وچ ایک نیو شے وی ایڈ ہوسن کافی ساریاں گال کرے ساں عائشہ نال عائشہ جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو آ کے پروگرام وچ کیویں محسوس تھیندا پے میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام میں آ کے ماشاء اللہ آپ کچھ بتائیں اپنے بارے میں آپ کیا کرتے ہو So I'm currently an undergraduate student جو National University of Modern Languages نمل اسلام آباد سے I'm completing my bachelor's in international relations from the IR school میں ایک ناولسٹ بھی ہوں I'm the youngest novelist of Pakistan who has outspoken on the issue of gender stereotyping and gender biasness and currently I'm a columnist اور میں لکھتی ہوں پاک observer میں and in daily times and I'm struggling to write for higher higher platforms and higher pages. Great, awesome. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ اتنا خوبصورت ٹیلنٹ اور جس طرح سے آپ کا ورک ہے میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو خود ایکسپلین کریں آپ خود لکھتی ہیں اور لکھنے والا بندہ بولتا بھی بہت کمال ہے تھینک یو ہماری ساری اج دی آواز اردو علاوہ تو میرے نال بھی تھی ویندے ول میں اردو تے آویں ول میرے کو یاد آویں کہ نا میں تو اپنے سرائکی کتے کریں دی بیٹی ہوں میں تو اپنے سرائکی وسیب کو پریزنٹ کریں دی بیٹی ہوں میرا دل ول فوری کھچی ویندے تو میں آویں نہیں ول سرائکی تے جی سر کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل ٹھیک اللہ دے کرم سر کی میں محسوس کریں دے بیٹھے ہوئے تو خوش آمدید پروگرام وچ جی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور یہ جو پروگرام ہونے چاہیے خاص طور سے اصل جڑے دیہاتی لوگ ہیں نا تھوڑے
बैक कल्याण पिछे थी वञनि सारे देहाती से असां सारे ते ई ॻाल्हि ते असांखे फ़ख्रु आहे बिल्कुलु हाँ ये जन सही बहुत अच्छा लगदा फिर माशाल्लाह शिकायत सर वल प्रोग्राम ਦਾ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਇਸੇ ਸਾਕੂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁਣੂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਕੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਸਾਂ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਬੂਸਟ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਪੂਰਾ ॾींहुं ਸਾਡਾ ਲੰਘਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ तुसां किथां ईंदा वेसो इथां ई रासो असां हिकु गाना सुनसूं उन तो बाद हाज़िर थीसूं छोटी जी ब्रेक है मिलदे से जी सर वेलकम बैक मेरा सोना वसेब क्या हाल ठीक हो सो देखो तो आपको एनर्जी मिल गई है ना इहा ते ॻाल्हि आई कि मैं तो आखे कि हुण अज दे प्रोग्राम में तो हर शै अवेलेबल हो से शायरी सुनसूं गीत सुनसूं नवे टैलेंट को भी देखसूं तुसा किथा ही ना वेसो मैं पहले आखे ते बैठे हो तो सामने में कोई यकीन है सर बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त ये साड़ी एनर्जी आई जो तुसा साकू दी है शुक्रिया जी सर सर क्या आखा तो शायर आखा प्रोफेसर आखा माशाल्लाह इतनी सलाहियत इतना सारा कुछ किवें सर कुछ अपने बारे ॾिसो बस आपकी मुश्किलात जितनी बढ़ती जाती हैं आसानियाँ उतनी आगे आपके सामने आती जाती हैं जितनी मुश्किलात से आदमी गुजरता है इतनी ही आदमी बाद में आसानियाँ उसके लिए आती हैं लेकिन वो कहते हैं तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा इन आसानियों तक पहुँचते पहुँचते जो इससे पहले आदमी झेलता है वो कोई देखता नहीं है तो मतलब मैं एक मड़ियोकर किस्म के घराने से मेरा ताल्लुक़ है तो बहुत मुशक्क़त उठाई वो दिन जो खेलने के थे जो इंजॉय करने के दिन थे जो ख्वाहिशात की तकमील के दिन थे वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो अपने मतलब के हाँ जी जाते रहे और जिनका कलक आज भी मौजूद है लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि आगे बढ़ते गए और मुझे आज भी याद है कि जब मेरे वालिद साहब उनका टेलरिंग शोबा से ताल्लुक़ था इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी 2010 में डेथ हुई तो उनका टेलरिंग शोबा से आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर थे वो मुझे जब ग्रेजुएशन के लिए उकाड़ा कैंट कॉलेज में लेकर गए एफजी डिग्री कॉलेज उकाड़ा कैंट तो उन्हें शायद उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ को एजुकेशन है तो वो जब मुझे वहाँ लेकर गए तो उन्होंने देखा कि लड़कियाँ लड़के खुले बालों वाली फिर रही हैं और कह कहे बखेर रही हैं तो वो परेशान से हो गए तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो मैं तुम्हें यहाँ एक मकसद के लिए लेकर आया हूँ और मकसद ये है कि सारा ख़ानदान इसके लिए जो है ना वो सरापा एहतजाज था कि इसको पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है आजकल पढ़े लिखे लोगों को कौन सी जॉब्स मिलती हैं तो इसको अपने साथ लगाओ ये भी और नहीं है तो कोई बटन टाँकेगा कोई हुनर सीख लेगा तो वो बाहिम्मत बूढ़ा इस बात के लिए तैयार ना हुआ वो कहने लगा नहीं ये कल को अगर गंडेरियाँ भी बेचेगा तो तहजीब के साथ बेचेगा मैं इससे पढ़ाना चाहता हूँ तो एतबार साजिद ने कहा था कि रहा पाब रहना वो खुद मगर नया बूट मुझको दिला दिया मेरे बाप के इसी रूप ने मुझे बाप जैसा बना दिया और मैं तमाशा देखना चाहता था सरों की ऊंची कितार से मेरे पैर कंधों पे रख लिए मुझे दूसरों से बढ़ा दिया तो मेरे बाप ने ये किरदार अदा किया कहा बेटा मैं तुम्हें किसी मकसद के लिए लेकर आया हूँ देखना मेरा मकसद ज़ाया ना कर देना लेकिन मैंने जैसे कॉलेज का माहौल देखा तो मैं एक पेंडू बच्चा जैसे पेंडू की बात हो रही है कि हम गांव के सारे लोग हैं तो मैं एहसास से महरूमी का शिकार हो गया कि वो सारे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल की बेटियां बेटे क्योंकि उकाड़ा कैंट का कॉलेज था तो वो सारे लोग खूबसूरत अच्छे और तलफ़ुज़ बड़ा खूबसूरत अंग्रेज़ी ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब APS के पढ़े हुए अच्छे स्कूलों के तो मुझे लगा कि ये माहौल मेरे लिए साजगार नहीं है और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए तो वालिद साहब वहाँ से हैदराबाद कैंट शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ पर स्टडी करने लग गया और रोज़ाना ये सोचता था कि यहाँ से भागना कैसे है तो अल्लाह का शुक्र है फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक महीने में एक इवेंट था तो जिसमें मेरे अंदर जो सलाहियत थी वो ये थी कि मैं लिखता था लिखते थे तो ये किसी और के पास नहीं थी तो उसमें मुझे इतनी पजीराई मिली
تو مجھے لگا کہ یار مجھے بھی اس میں تو مطلب میرا تو کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے, بالکل. تو اگر میں اس میں ایفرٹ کروں تو میں آگے جا سکتا ہوں. تو میم آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں مطلب کہ وہ مکمل کر کے, تو اب مجھے یہ 2000 کی بات ہے, مطلب 1999 اور 2000 کا میرا سیشن تھا. میں 24 سال کے بعد اس ادارے میں گیا, 24 سال کے بعد, اور وہاں جو وال آف پرائڈ کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ایک ٹیلر ماسٹر کا بیٹا جو یہاں تعلیم پا کر ریجنل ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ ساہیوال بنا. تو میری آنکھوں میں پانی آ گیا کہ آج میرا باپ ہوتا تو جو انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا اس کو وہ شرمندہ تعبیر دیکھتے تو ان کو بہت اچھا لگتا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ میرا وہ ڈسٹنکشن ہے. سر کلیپ فار یو. اور صرف میری طرف سے اس حب اور اس محبت اور عشق کے لیے جو آپ کی آنکھوں میں آج بھی آپ کے فادر کے لیے ہے, اللہ کا شکر. یہ وہ احساس, یہ وہ محبت ہے جو یقین کریں اب بڑا کم دیکھنے کو میسر ہوتی ہے. کامیاب لوگ تو آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, لیکن حقیقی رشتوں سے یہ محبت کا احساس, وہ تناور درخت ہے میرے لیے, اور ان کا چلے جانا میرے لیے بہت مطلب کہ جیسے بندہ بے سائبان ہو جاتا ہے, یہ والی کیفیت تھی. اللہ ان کے درجات بلند کریں, آمین. سر غمگین ظاہر سی بات ایسی بات ہے, انسان ہو جاتا ہے, لیکن کیوں نہ آپ کے ہی لکھا ہوا کچھ آپ ہی کا پسندیدہ سنا جائے. ضرور. جی ایک غزل کے چند اشعار ہیں. ضرور. یاد کو درد بنانے کے لیے کافی ہے, کافی ہے, یاد کو درد بنانے کے لیے کافی ہے, تو مجھے سارے زمانے کے لیے کافی ہے. واہ. یاد کو درد بنانے کے لیے کافی ہے, تو مجھے سارے زمانے کے لیے کافی ہے. یہ ہیں آنکھیں, یہ ہے سینہ, یہ ہمارا دل ہے. دل ہے. یہ ہے آنکھیں, یہ ہے سینہ, یہ ہمارا دل ہے. آپ کے تیر چلانے کے لیے کافی ہے. کافی ہے. واہ اعلیٰ. آپ کے تیر چلانے کے لیے کافی ہے, اور تو ہے ہمدرد, تو دشمن کی ضرورت کیا ہے. یہ کمال. تو ہے ہمدرد, تو دشمن کی ضرورت کیا ہے. تو میرے عیب بتانے کے لیے کافی ہے. کمال. تو میرے عیب بتانے کے لیے کافی ہے, اور میرا مرنا ہی کہانی کو امر کر دے گا. میرا مرنا ہی کہانی کو امر کر دے گا. میرا کردار فسانے کے لیے کافی ہے. واہ زبردست. اور آخری شعر ہے کہ اب کہاں عمر کہ ہو جائے محبت مجھ کو, اب کہاں عمر کہ ہو جائے محبت مجھ کو, ایک ہی شخص بھلانے کے لیے کافی ہے. واہ. ایک ہی شخص بھلانے کے لیے کافی ہے, تو مجھے سارے زمانے کے لیے کافی ہے. خوبصورت خوبصورت انداز بیان, الفاظوں کا جادو اور سحر ایک طرف, لیکن انداز جو آپ کا لہجے بہت کچھ کہتے ہیں, بہت سی وضاحتیں کرتے ہیں, اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس طرح ادائیگی کی ہے, ڈبل کر دیا اس کو. جی سر. ایک تو انہوں کو میں عرض کرے سائیں آدن جی وہ محبت کافی ہے, تب محبت کہیں بھی ویلے کہیں عمر اچ تھی سکتی اور تھیمنی چاہیے ہے. انہوں نے جڑا اپنا واقعہ سنا ہے اتھوں میں کوئی یاد آنا پیا, میرے اپنے والد صاحب دا شعر ہے, اج میرے سر تے میرے پیو دا جو سایہ ہوندا, میں کو تقدیر نے در در نہ رلایا ہوندا. ایک بیا انہوں دا شعر ہے, ختم نہ تھی سن اوندے میڈے پیار دے جھگڑے جھیڑے, او بھی ڈاڈھا میں بھی ڈاڈھا ساری کون نہ بیڑے, اوندے نال حیاتی میڈی ایویں پئیے نبدی, جی میں پیار دی گڈی کو کوئی دھکے دے دے ریڑے. انہوں نے تھوڑا جا ماحول بنا دیتا میں کہ میں زبردست. یہ تا گل ہے ساڈے وسیب دی, محبتاں دی, اپنائیت دی, کہ جیندا دکھ ہووے رل ویندن, جیندا سکھ ہووے جشن منیندن, جیندی لڑائی ہووے لڑائی کریندن, محبتاں ہووے. ساڈا جڑا اے مزیدار گل ہے نا سر, جی میں ہوندے نا لڑائی موکی ونجے نا, تو وہ ایک سائڈ تے تھی نا یار مک گئی ہے, صلح تھی گئی ہے تمہاری ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یار انہیں گال بڑی غلط کی تھی, پتہ لگے دوبارہ لڑائی شروع کی ہے. اے ہوندا ہے, اے حقیقت ہوندا ہے, اے حقیقت ہوندا ہے یار. ٹھیک ہے تمہاری صلح تھی گئی ہے, لیکن انہوں نے مندہ بڑا گندا کٹایا یار. وہ پتہ لگے والد اور بہ کے گالی یاد آویں سارے نال علیکم بولو یاد کرویں دے وین. اچھا ایک بئی شے میرے نال تئی میں تھی
कहीं नाल कोई बहस मुबाहिसा थी वे या कोई लड़ाई झगड़ा गाली बाद याद आने यार मैं ये गाली कर सर रहा प्रेजेंट मैं भी इंदे विच मैं भी हाँ मेरे को रह रह के याद आ वो जब था सामने बैठा तो कुछ भी सूझता कैसे गया तो फिर गिले शिकवे सुनाने का ख्याल आया ख्याल जब वो चला गया तो फिर याद आया ये बातें उससे यार करनी ये थी। गाल ये भी करा कहने वाली बात थी। कमाल सर ये गाल करना कमाल थी बन यार खूबसूरत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਇਵੇਂ ਇਹ ਗਾਲੀ ਕਰੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗਾਲੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸਰ ਕਿੱਥਾ ਰਹਿ ਗਏ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿੱਥਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਛਡਵਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਪਾਗਲ ਤੇ ਉਹ ਅਤਾਉਲਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ 360 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿਦ ਬਿਲਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਟਅਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿਥਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ सर बड़े लोगों पहले भी पूछा उससे जाहिर जी गाल है लेकिन मैं भी पूछसा तो यार थोड़े दिल की गाल पूछसा जी कि इतने तुसा माशाल्लाह करैक्टर्स कीते रोल्स कीते मुख्तलिफ हुण तक कि जे रोल है पिया जो तुसा नहीं भूल सकते कि इतना तो आपको ज़बरदस्त मज़ा आया तो आपको लगा ये मैं ही था हाँ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਤਸ਼ਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ख़त्म नहीं थी ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ बिल्कुल बहुत बहुत कम है थोड़ा ਠੀਕ ਹੈ खूबसूरत काम है ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਟਰੂਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ कामयाब इंसान की मैं निशानी मैं बहुत कुछ करना चाहना मैं आदम में कोई ऐसा करैक्टर हो विच अच्छा वल एक बई शाई मेरे च कोई खामी समझो या जो समझो मेरे को आज भी कोई करैक्टर ऑफर थी सी ना मैं कोई इवें गिनसा जिवें मेरा पहला करैक्टर पहला हो गए मेरे को रेडियो तू टेलीविजन तू मेरे को जेले कॉल आंदी है ना मैं इवें भज के आना कि जिवें ये फर्स्ट टाइम एक शौकिया बंदे को बिल्कुल कॉल आंदी है ना तो मैं उवें ही वेना और उसका करैक्टर जेड़ा मेरे को मिलदे मैं वो भी उवें ही कोशिश करना कि यार ये मेरा पहला करैक्टर है सर याद है तो वो टाइम जीन टाइम झोंक कहानी ਜੋ शफकत ਕਹਾਣੀ अब्बास ਤੁਸੀਂ साहब दा प्रोग्राम उन्हां दी डायरेक्शन ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ पानी च मधानी सॉरी ठीक है। हां पानी च जो मधानी कहानी करनी है, जो जुल्फकार कहानी साहब। जुल्फकार साहब जी, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ बिल्कुल। ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ ਹੈ बिल्कुल तो सारा आमन वंजन रेडियो ते ज्यादा रेडियो ते आई मैं प्रोग्राम करे ना उथा कैसे नकवी साहब जुल्फकार साहब इन्हां दी बिल्कुल। दोस्ती होंदी है उतले पानी मधानी ई सेंटर इच साडा पहला प्रोग्राम आई जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, याद जी आया, जी हाँ। हाँ। और उनदा सीजन 2 हाँ, था season two इत्था पहला कीता, सीजन बिल्कुल, उथा कीता आई जी। उनदे च तारिक शाह साहब ते मैं और सना मलिक साहबा उनदी कंपेयर होस्ट ਹਨ ਉਥਾਂ या ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਮੁxtਲਿਫ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਉਹ character। ਪੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ये तोड़ी करैक्टर दी गाल तो मैं को प्रोग्राम ਉਹ याद ਜੀ आया हाँ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈ ਔਰ ਅੱਗੂ ਵੱਲ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਵੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੁੰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਉਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਥਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ छोटा ਪੈਂਦਾ जे तो आप रखेंदे आवे मैं ताकि छोटा बाकी जिहा वो आप ही और खेनन कि भी चलो मेरी हाजिरी लग वने बाकी चूंकि सारा वो करना होदे मैं साउंड इफेक्ट्स में रेडियो तो सारे रेडियो चा तो के उठूं बिल्कुल। और सारे वाले आगाज थे और बड़ा मजा वो टाइम को भी ऐसा एंजॉय किया वालों तो बाद एक सीरियल बना था दुख सुख सांझे मोहसिन गिलानी साहब दा वो लिखा मोहसिन है गिलानी साहब, ठीक है उजैर साहब उनदे डायरेक्टर हैं जेड़े इन टाइम इस्लामाबाद हैं पे
ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ Major role ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ تو فیلی ہاؤس اساں اتھا فیلی کیتا house, بالکل فاروق اویسی صاحب مطلب دن رات دی محنت آئی تے طارق شاہ صاحب دا وہ لکھا ہے اور وہ بہت ہی اچھا ہن بھی بہت محنت کریں دین ہاں جی جو ہی کام کریں دین جی بالکل بالکل ماشاءاللہ میں آکھاں تے بیسٹسٹ میں ٹیم دا حصہ ہاں جو آپ زیادہ کم کریں دی آپ محنت کریں دی ساکو سارا کچھ کر کے آدھی چلو ہن تساں پریزنٹ کرو بہت خوبصورت گال ہے انہاں دی گال ہوں کرے ساں اپنے نیو ٹیلنٹ ساڈی مہمان سن دے بیٹھے ہوئے گالی جی اچھا یہ بتائیں عائشہ جب آپ آتی ہیں واپس اسٹڈی سے آپ کو آف ہوتا ہے آپ واپس آتی ہیں اپنے شہر میں آتی ہیں فیل آتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں کے لیے ادھر لینگویج سیکھنی ہے یا مجھے ادھر سے محبت یا کوئی آپ کو فیل آتی ہے کہ آپ کو یہاں کی ملتان کی کلچر سے محبت ادھر کی لینگویج سے آپ کا کوئی انسیت ہوتی ہے محسوس؟ جی بالکل ہوتی ہے. اٹس مائی برتھ پلیس. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اسلام آباد سے واپس ملتان آتی ہوں. اٹس مائی ہوم. اوکے. اچھا ان فیوچر ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام کر رہی ہوں گی بیٹھے؟ انشاءاللہ. ویسے تو I'm not directed in that way, لیکن پتہ نہیں قسمت آپ کو کہاں بھی لے جاتی ہے. کہتے ہیں اچھا لکھنے والا اچھا ریڈر بھی ہوتا ہے. آپ کس کو پسند کرتی ہیں میں رائٹرز میں؟ میرے فیوریٹ جو ہیں از جارج برنارڈ شاہ. ان کی ایک بک مجھے بہت پسند ہے, اٹس پگمیلین. اپارٹ فرام دیٹ آئی ڈو ریڈ ولیم شیکسپیئر. ان کے پلیز ہیں, دے آر کوائٹ انٹریگنگ اینڈ انٹرسٹنگ. اور کرنٹلی آئی ایم اسٹڈینگ دا بک آف ایڈولف ہٹلر. اٹس مین کیمپ. اٹس ہز آٹوبایوگرافی. تو وہ مجھے بہت پسند ہے. خود کس پہ لکھنا, مطلب کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ کو بڑا خود بخود آپ کا قلم چلتا جائے اور رکے نا؟ دیٹس اگین سوشو پولیٹیکل ایشوز جو ہے نا وہ مجھے بہت انٹریگ کرتے ہیں. دے ریئلی انٹرسٹنگ. اٹس بیکاز جو ہمارے جو سوسائٹل نارمس ہوتے ہیں نا, پیپل کین انکلکیٹ اٹ ود ان دیم سیلوز اور کمپریہینڈ نہیں کر پاتے اس بات کو کہ جو ہماری نارمل ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے اٹ ڈیپلی امپیکٹس اور پالیٹکس, اٹ ڈیپلی امپیکٹس اور پالیسیز, اور جو ہماری کنٹری کی کرنٹ سچویشن ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ آپ کلچر کی بات کر رہی ہیں اور لینگویجز کی بات کر رہی ہیں, یہ ایک بہت میجر بیسز مطلب بناتا ہے لوگوں کی جو پولیٹیکل لیول ہوتا ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے لیے, اس کے لیے ایک بیسس بناتا ہے. ہم اسے ڈپلومیسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی, ہم اسے گلوبلائزیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم اسے ٹورزم کے فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو کنٹریز اپنی کلچرل ڈائیورسٹی کو, آئی مین دیر از اے ملاج آف کلچرل ڈائیورسٹی, اور جو اس کو صحیح سے آگے ان فیوچر پروپیگیٹ نہیں کر سکتے, جو اس کا فیوچر نہیں بنا سکتے, پیو نہیں کر سکتے اٹس وے, تو وہ کنٹریز, وہ کلچرز, وہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. اوکے. ایک چھوٹی سی بات, سوال نہیں بات ہے. اوکے. اتنی کم عمر میں اتنی گہری سوچ کیسے آئی؟ Well, I would attribute it to my father. Because you know normally when there's a child, he's blabbering whatever he wants to. Parents ہوتے ہیں اس کو چپ کرا دیتے ہیں. They just think it's nugatory, it's totally void, اور اس کو نا باتوں کو نا ادھر ادھر کر دیتے ہیں. But what my father used to do, he used to pay great attention and heed to whatever his child speaks. چاہے وہ چھوٹا سا بچہ جو مرضی بول رہا ہے, تو he used to analyze کہ یہ کیوں بول رہا ہے, اس کو آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں اسی بات کو. اور you know the way a father connects dots of his child's thoughts, تو اس کو comments کرنا آگے into making him something. تو اس طرح سے میرے فادر مجھے آگے لے کر گئے, اور I pay tribute to him for whatever I am today. Great. That's why میں نے آپ سے یہ پوچھا اور آپ کو خود بولنے دیا. میں چاہ رہی تھی کہ سر دیکھو یہ وہ گال ہے یہ جو میں چاہتی پئی ہم کہ کھول کے بولن ڈسن سکوں تے ان کتنے خوبصورتی نال ایکسپلین کیتے تو ان تو بعد وہ گال جنریشن ہون بھی ساڈی میں ہون بھی اساں لہجہ بدل گیا ہے لیکن انداز تے اپنائیت وہ ہے. بالکل ہی گال وہ ہے, محبت تے وہ ہے.
ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਸਾਕੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ کو ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟੈलेंट है और ड्यू टू हर पेरेंट्स। और सर इसमें ये बात भी है, हम ना अपने बेटों से तवक्को रख रहे होते हैं अपनी इज्जत और अजमत को आगे बिल्कुल, बढ़ाने आगे के बढ़ाने लिए, के और लिए। अपनी बेटियों से हम ये तवक्को नहीं कर रहे होते कि उन्होंने मतलब कि हमारे वो सिलसिले को लेकर चलना है। तो वो मैंने एक शेर लिखा था कि सिर्फ बेटे ही नहीं, इज्जत व अजमत की अमी, बेटियां बाप की तस्वीर भी हो सकती हैं, बेटियां भी बाप की तस्वीर हो ਬਿਲਕੁਲ सकती ਸਹੀ हैं। ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਲਿਖਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਅਗੂ ਅੱਛੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੇ ਤੂੰ ਬਈ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲ ਕੋਈ ਨਾ। अरे मेरा भी फेवरेट हुआ जुमला है, माजिद मदद की गाल देता मैं याद मेरे ये आउंदे कि ये क्या मतलब क्या है, तो सब खुश थी वो। क्या लॉजिक है नस्ल। मेरे वाले साहब ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਵਧਨ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ बड़ी गहरी गाल है, ਬੜੀ बड़ी गहरी गाल। ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਾਂ बड़ी गहरी गाल है माशाल्लाह। इत्थां भी मैं गाल आखां ते एक हुब ते एक मुहब्बत था को नजर आंदी है वालिद दी। सर किवें शुरू कीता सारा कुछ दसो थोड़ा अपने बारे च, सिंगिंग दे बारे च किवें एहसास थिया? ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। ठीक है, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੌਸੀਕੀ को ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੰਦ ਦੀ 14 को ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਲੜਦੇ ਆਸੇ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਦੋਸਤ को ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਸਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਾ ਖਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लिखा भाई होया भी जी हाँ, भाई भी दो फौत थे, जवान फौत थी गन वाल जले कल्ले थे ना, कली कूंज वाल पता नहीं कुरलान दी जब ई टाइप दा कोई है से अंदर दा कोई दर्द है कि गांदे रोना भी आंदे से, पता नहीं क्या क्या थी ना। बड़े लिखण वाला ते गावण वाला बड़ा जज्बाती इंसान, तो उन्होंने बड़े एहसास होंदे ने, बड़ा वो अपने गा के कुछ अपने फीलिंग्स अपने एहसास को करेंदे इजहार, कुछ लिख के करेंदे। एक बात में अभी इस हवाले से एक और रवायत जो है वो दम तोड़ती जा रही है कि जब हमारे माँ बाप जिंदा होते हैं, कुछ लोग उस वक्त उनकी कदर कर रहे होते हैं, कुछ तो उस वक्त भी नहीं करते, और कुछ जब उनकी डेथ के बाद जो लोग हैं ना वो बिल्कुल ये समझते हैं कि अब हमारा मतलब कि उनके साथ वाबस्तगी ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ को, इस रवायत को ज़िंदा करने के लिए भी अपने बच्चों के अंदर ये उनको तरबियत करनी चाहिए। मैं जिस वक्त भी कब्रिस्तान जाता हूँ अपने अब्बा जी को मिलने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाता हूँ, और मैं जब वहाँ जाके अपने अब्बा जी से गुफ्तगू करता हूँ कि अब मैं क्या बन गया, क्या हो गया, आप मेरे से क्या तवक्को रखते थे, तो वो सुन रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारा बाप यहाँ क्यों आया करता था। अगर मैं अपने बच्चों से ये तवक्को रखूँ कि वो मुझे मत भूलें और उन्हें याद हो कि यहाँ उनका जो है ना, उनका बाप अपने बाप को मिलने के लिए क्या मतलब यहाँ आता था, तो ये एक रवायत भी आजकल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते जा रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। भी जब मेरा लास्ट प्रोग्राम था 2 दिन पहले, तब भी हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हमारे राइटर ने ये बात की थी। मेरे साथ जो एक और मेरे मेहमान थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पहली दफ़ा इस बात पे हमारी बात हुई, और तब बड़े अफसोस के साथ हमने इस बात को एक्सेप्ट की कि हाँ वाकई हमें अपना बचपन याद आया कि हम तो जाते थे, हम सब जाते थे, अब वो रिवायत मांद क्यों पड़ गई हैं। और देखें, जब मीडिया के बारे में बात होती है, टीवी के बारे में बात होती है, रेडियो के बारे में बात होती है, हम कहते हैं कि यहाँ से हमें बहुत कुछ ऐसा भी सीखने को मिल जाता है जो हमने नहीं सीखना होता।
جب وہ چیزیں ہماری عوام ہمارا وسیب سیکھ رہا ہے تو ہم اچھی بات کریں گے تو وہ سیکھے گا. سیکھیں گے, بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے, اور اس پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مل کے بیٹھے ہیں. ہم کون سے ہم یہاں پہ ایگزامس دے رہے ہیں, ہم نے تو باتیں کرنی, اور باتیں کرتے کرتے میں کہتی ہوں ہمارے سے کوئی 2 بندے بھی سیکھ جائیں, کسی کو ایک بات اچھی لگ جائے تو سمجھو کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا. بیٹھنے کا مقصد یہاں پہ میں ایڈ کروں گا, سوری نہیں سر ضرور, میں اتنا ایڈ کرے سا کہ جی میں انہوں نے فرمائے کہ اج دا جڑا نوجوان ہے نا, اج دا جڑا بچہ ہے, وہ یہ کوئی نہیں کہ تسا لیکچر نال تک سمجھا, لیکچر کر کے دکھاونا پوسی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیٹس ویری لیکچر تو وہ ویری بہت نائس سنتے ہیں. اب مطلب انہوں نے یہ جو کرے سن نا وہ بال اوہیں سیکھ کے اگوے سن. اوہیں سیکھ کے ویسے بڑی خوبصورت گال کی ہے, کیوں نہ کچھ سن اساں بھی. جی سر ضرور. رانجھن والا مونجھیاں منجھیاں اتے تیں بن کون سنبھالے, کلیاں کٹیاں کھیروں رہ گئے اتے سک گئے نند کھرالے. دھوئیں دھوڑ اڈر گن پاہیں اتے کاہیں پہ گن پالے. یار آزاد اجڑ گیا ہوں ڈیندے جڈاں جھوک لڑئی دھن والے. آزاد اجڑ گئے ہوں ڈیندے او جڈاں جھوک لڑئی دھن والے. ماہی وے ماہی ماہی وے ماہی او میرے نال رامیں. ماہی وے ماہی میرے نال رامیں, جیویں میں نبھائی ہے اویں تو نبھاویں. ماہی وے ماہی او تیرے باج ڈھولا کوئی نہیں سہارا, او تیرے باج ڈھولا کوئی نہیں سہارا. جند جان جی میں لگنا ہے تو پیارا, جند جان جی میں لگنا ہے تو پیارا. لوکاں دے آکھے اوے ساکو نہ بھلاویں. لوکاں دے آکھے اوے میں کو نہ بھلاویں. جیویں میں نبھائی ہے اویں تو نبھاویں. ماہی وے ماہی اوے راہ تیری سوہنا مل مل کے باواں, جت پیر ہووی پلکاں وچھاواں. جت پیر ہووی پلکاں وچھاواں. نہ ڈھول سانول او دشمن کھلاویں. نہ ڈھول سانول دشمن کھلاویں. جیویں میں نبھائی ہے اویں تو نبھاویں. ماہی وے ماہی ماہی وے ماہی ماہی وے ماہی.
वेलकम बैक मेरा सोना वैसे सोना गीत सोना अंदाज सर, बहुत शुक्रिया सर। से बात करते हैं आप तालीम की। सर आप माहिर तालीम हैं माशाल्लाह से, बड़ा एक्सपीरियंस, और आपने जो अपने बारे में बताया उससे अंदाज़ा होता है कि आपने डिग्री नहीं ली है, आपने तालीम ली है, आपने शऊर हासिल किया। क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंसान से राब्ता रखा, मैंने सीखा नहीं निसाबों से, वाह। क्योंकि कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। आदमी आदमी बनाते अल्लाह हैं का सर, शुक्र है इस आला। मेरा खुद बड़ा इख्तलाफ है इस बात पे कि डिग्री क्या होती है। बात तो होती है कि हम तालीम जिस मकसद के लिए ले रहे हैं वो मकसद कहाँ है। और क्या समझते हैं सर, आज का दौर जो हमारे साथ हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं या जो हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारा तालीम का मेयार जो कि आपकी नज़र में है, जो कि हमारे सारी उन हस्तियात की नज़र में जिन्होंने पाकिस्तान भी बनाया, उसके लिए ख्वाब भी देखा, और आगे भी बहुत सारी हस्तियाँ गुजरती रही हैं, हमारे साथ हैं, बड़ा खूबसूरत निज़ाम था वो, बड़े खूबसूरत सोच है वो, क्या कहेंगे आप? मैं तो हमेशा से, पता नहीं अब ये कहना चाहिए कि निज़ाम तालीम का क्रिटिक रहा हूँ, कि हर चंद मैं इसी निज़ाम का हिस्सा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमें जो तालीम के हवाले से जो काम करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। मैं खुद उस अपने आप को मोरद इल्ज़ाम समझता हूँ कि मैं प्रिंसिपल भी रहा, रीजनल डायरेक्टर रहा, बहुत सारे उहदों पर काम किया, बतौर उस्ताद मैंने इतना पढ़ाया बच्चों को, मतलब कि 22 साल हो गए इस सिलसिले को जारी रखे हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि निज़ाम के एतबार से, अब देखिए हमारा जो बच्चा है वो किताबों के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। मेरा बेटा कहता है पापा मेरे से बैग उठाया नहीं जाता। बैग उठाया तो हमने ना बच्चों को बर्डनाइज कर दिया है, हमने उनको बोझ दिया है, किताबें नहीं दी उनको सीखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि फिनलैंड एक मतलब के मुल्क है, तो वहाँ पर वो पहले नंबर पर है तालीम के एतबार से। तो वहाँ पर एक उस्ताद बच्चों को खुश रहना सिखा रहा था। सही। तो किसी ने पूछा कि आप तो मैथ के टीचर हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो कहता मैं इनको खुश अखलाकी सिखा रहा हूँ, खुश रहना सिखा रहा हूँ। अगर ये खुश रह जाएंगे या इन्हें खुश होना आ जाएगा तो मैथ इनको खुद ब खुद आ जाएगा। ये तरीका है सिखाने का। हमारे यहाँ ये है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छा ही समझ ना आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि हमारी किताबें बढ़ती जा रही हैं, बस्ता भारी होता जा रहा है, लेकिन वो जो तालीम थी वो अनका होती जा रही है। मतलब कि मैं इस हवाले से, और हम जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो कॉलेजेस हैं, हमने ना वो आप ये कह लें कि एक तरह से ना लोग आ रहे हैं, पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, तालीम जैसे आम होती जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि कुल बलाती बस्तियां मुश्किल से 2-4 आदमी। एक तरफ लोगों का हुजूम है, लेकिन जो मयार पर पहुंचने वाले हैं वो 2-4 हैं। तो तालीम के का भी यही सूरत हाल है। अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर की उर्दू की बात करूं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं चूँकि उस्ताद हूं, पढ़ाता रहा हूं, तो बड़े अच्छे किस्म के असबाक हुआ करते थे। जैसे सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो ना ऐसे किरदार होते थे कि बंदे को जी चाहता था कि करना है उसको। मतलब मिसाल के तौर पर अभी भी एक सबक है, उसका लिखा हुआ है ओवरकोट गुलाम अब्बास का। तो जब मैं वो पढ़ाने जाता था तो मैं पूरा गेटअप करके जाता था, जैसे सर कहते हैं कि वो टेढ़ी टोपी पहनना, ओवरकोट पहनना, हाथ में स्टिक लेकर जाना, ताकि बच्चों को पता चले। और उससे पहले मैं जाके लाहौर पूरे वो सड़कें देकर आया कि डेविस रोड कौन सा है, मार रोड कौन सा है, कहाँ पर उसकी वो जो है ना वो गाड़ी को हादसा पेश आया, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। आजकल असातिज़ा में भी ये बात नहीं रही। और दूसरा सिलेबस में ये हुआ, जो अच्छे असबाक थे बदनसीबी से वो निकाल दिए गए। मतलब कि अनारकली ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का किसी ज़माने में मैं पढ़ाता था तो लोग जो है ना वो ऐसे सुनते थे कि जनाब जैसे वो ना दम खुद हो गए हैं, ऐसा जैसे एक दरबारी माहौल हो जाता था। आजकल उसकी जगह पर है दोस्ती का फल सबक, एक कबूतरी थी, एक कबूतर था, और अजीब से मतलब जो हमारे बच्चे भी उसको नहीं सुनना चाहते। तो ये अब मतलब कि हमारा मयार तालीम है। तो जब अब इसमें क्या किसी को आप सिखाएंगे? मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि इसमें हमारा खुद का, मैं अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ। सर बड़ी खूबसूरती से आपने बड़ी प्यारी सी खूबसूरत लफ्ज़ों के जाल के साथ तनकीद की है और बिल्कुल दुरुस्त की है
کہ اور اینڈ آپ نے بہت درست کیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی بات کی ہے کہ ہاں میں اپنے آپ سے اصلاح کرتا ہوں, میں مانتا بھی ہوں اس چیز کو, یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ایک کامیاب استاد کی نشانی بھی ہے. سر اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیں. جی میم, جس وقت میں ابھی بالکل مطلب کہ کم عمر تھا اور مطلب کہ میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت میری پہلی کتاب ایف جی ڈگری کالج اوکاڑا کینٹ میں, میرا جو کالج میں پڑھ رہا تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے, تو میری پہلی کتاب آئی مجھے اس پار جانے دے, بالکل. اور اس کے 2 سال بعد دوسری کتاب تھی برکھا رت میں بھیگتی خواہش. اس کے بعد پھر تیسری کتاب اترتی شام کا آنچل, اور اس کے بعد پھر میں دنیا کے جھنجھٹوں میں اور مسائل میں ایسا جکڑا جو میں بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, اور میں پھر ریجنل ڈائریکٹر تھا, میرے پاس کوئی 41 کیمپسز تھے جس کو میں نے لک آفٹر کرنا تھا, صحیح. تو اس وجہ سے پھر میں اس سے تھوڑا سا کٹ آف ہوا. اب میری کتاب آ رہی ہے محبت میں خسارہ کیا, وہ ہاں کمپوز ہو چکی ہے. اس کا جو فلیپ ہے وہ منظر بھوپالی ہیں, انڈیا کے ایک بہت معروف شاعر ہیں, انہوں نے لکھا ہے, اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ اعتبار ساجد, ایک بڑا معروف نام ہے, انہوں نے لکھا ہے. ایک میرے استاد ہیں مسعود اوکاڑوی صاحب, انہوں نے ایک اس کا دیباچہ لکھا ہے, اور واقع میں وہ جو ہے وہ کتاب انشاءاللہ میں نیکسٹ کسی ایونٹ پر اکٹھے ہوئے تو ضرور آپ کو پیش کروں گا, وہ دیکھنے لائق ہوگی انشاءاللہ تعالی. سر باقی کتابوں کا نام بتائیے گا. اترتی شام کا آنچل, اترتی شام کا آنچل, برکھا رت میں بھیگتی خواہش, مجھے اس پار جانے دے, مجھے اس پار جانے اور محبت میں خسارہ کیا. محبت میں خسارہ کیا. سر اتنے خوبصورت ناموں کے بعد, اور ہر نام کی اپنی کہانی, کہانی نام میں ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہانی نام میں ہوتی ہے, اس کے ٹائٹل اس کی پکچر کی پوسٹ میں ہوتی ہے. کچھ سنائیں. جی میں ایک تو غزلوں کے چند اشعار ہیں. ضرور. کہانی کا عنوان سر پتہ چل جاتا ہے. جی شعر ہے جو منہ قلم کہتے ہیں برش جس سے مصور پینٹ کرتا ہے, جو منہ قلم تیرے رخسار تک نہیں آئے, جو منہ قلم تیرے رخسار تک نہیں آئے, قسم خدا کی وہ معیار تک نہیں آئے. جو منہ قلم تیرے رخسار تک نہیں آئے, قسم خدا کی وہ معیار تک نہیں آئے, اور غلام سینہ سپر تھے وفا کی راہوں میں, غلام سینہ سپر تھے وفا کی راہوں میں, یہ تیر اس لیے سرکار تک نہیں آئے. غلام سینہ سپر تھے وفا کی راہوں میں, یہ تیر اس لیے سرکار تک نہیں آئے. اور شعر دیکھیے, پیمبری کبھی اشجار پر نہیں اتری, پیمبری کبھی اشجار پر نہیں اتری, کشیدہ سر کبھی دستار تک نہیں آئے. پیمبری کبھی دستار تک نہیں, پیمبری کبھی اشیار تک نہیں اتری, کشیدہ سر کبھی دستار تک نہیں آئے, اور ہمیں تو کھینچ لیا ہے کسی کی آنکھوں نے, ہمیں تو کھینچ لیا ہے کسی کی آنکھوں نے, ہم اپنے شوق سے منجدار تک نہیں آئے, ہم اپنے شوق سے منجدار تک نہیں آئے. اور ایک میری شاعری کا میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں ایک وصف یہ بھی ہے کہ میں غزل میں ایک شعر حمد یا نعت کا ضرور رکھتا ہوں. تو یہاں پر بھی وہ دیکھیے گا کہ وہی ہیں اول و آخر, وہی امام رسل, وہی ہیں اول و آخر, وہی امام رسل, یہ وصف پھر کسی اوتار تک نہیں آئے, یہ وصف پھر کسی اوتار تک نہیں آئے. اور دیکھیے گا شعر نیا, اس کا مطلب کہ ایک ہے کہ تمہارے ہاتھ کے مسلے ہوئے گلابی نوٹ, خواتین اکثر اس کو تروڑ مروڑ کے کر لیتی ہے نا, تمہارے ہاتھ کے مسلے ہوئے گلابی نوٹ, کے ساتھ روکنے بازار تک نہیں آئے, کے ساتھ بازاری ہو گئی, کے ساتھ بازاری ہو گئی. اور تمہارے ہاتھ کے مسلے ہوئے گلابی نوٹ, کے ساتھ روکنے بازار تک نہیں آئے, اور ہمارا عشق فقط ہم ہی جانتے ہیں قمر, ہمارا عشق فقط ہم ہی جانتے ہیں قمر, ہمارے تذکرے اخبار تک نہیں آئے, ہمارے تذکرے اخبار تک نہیں آئے. اور ایک غزل کے چند اشعار اور میں آپ کے پیش کرتا ہوں. لازم, یہ کبھی کبھی تو سننے کو ملتا ہے, اور جس طرح سے ہر رنگ اور انسان کھو جاتا ہے. سر دیکھیے گا کہ
मुनसिफों पर ना खतावार पे हर्फ आता है, ना खतावा मुनसिफों पर ना खतावार पे हर्फ आता है, लोग मुफलिस हों तो सरकार पे हर्फ आता है, लोग मुफलिस हों तो सरकार पे हर्फ आता है। हालात हाजरा है। हाँ, मैं हुसैन इब्ने अली आपका नौकर होकर, वाह मैं हुसैन इब्ने अली आपका नौकर होकर हक से हट जाऊं तो किरदार पे हर्फ आता है। कमाल खूबसूरत मैं हुसैन इब्ने अली आपका नौकर होकर हक से हट जाऊं तो किरदार पे हर्फ आता है, और साध लूं चुप तो सभी जख्म हरे हो जाएं, कमाल साध लूं चुप तो सभी जख्म हरे हो जाएं, गर से सकता हूं तो गमखार पे हर्फ आता है, है कमाल सर घर से बहुत सकता हूँ तो गमखार पे हर्फ आता है, इश्क हर बार चिताओं से गुजरता है मगर, इश्क हर बार चिताओं से गुजरता है मगर, आग छू जाए तो दिलदार पे हर्फ आता है, जबरदस्त आला आग छू जाए तो दिलदार पे हर्फ आता है, पीछे हटता हूँ तो दुनिया नहीं जीने देती, पीछे हटता हूँ तो दुनिया नहीं जीने देती, आगे बढ़ता हूँ तो फिर यार पे हर्फ आता है, यार पे हर्फ आता है और कितना मुश्किल है कमर राह वफा पर चलना, वाह कितना मुश्किल है कमर राह वफा पर चलना, सर बचाता हूँ तो दस्तार पे हर्फ आता है, कमाल सर खूबसूरत बचाता हूँ तो दस्तार पे हर्फ। बहुत आला सर बहुत खूबसूरत अल्फाज बहुत खूबसूरत थैंक यू वेरी मच। जी सर रीदे पे वे सुनते पे वे आज Enjoy किवें करने लगदा पे, जी, पे आज है ना बहुत अच्छा लगता पे, बहुत अच्छा पुरानी लगदा पे। यादां सही जी, आली महफिल सही आला माहौल है ना जी, बहुत अच्छा परदेसी ते परदेसी होने ना सर परदेसियों ने हुणे एजुकेशन की गाल करने पे आन ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਕੂਲ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਚ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ बिल्कुल ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਉੱਥਾ ਆਇਆ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਏ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦੇ और ये थी मैं कि हाउ यू गॉट दिस ऑल बिल्कुल जाहिर आज सी मैं बात पढ़ाया उधर पढ़ाया मेरे को आज उन्होंने दसे सारा कुछ ये सारा मसलन ये है बिल्कुल ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖੀ ਔਰ ਉਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਸਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਥਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸ ਤੇ ਗਿਣ ਵੇਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਖਾਨੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਉਹ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸੇਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ लिविंग सीखे ने बिल्कुल ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ शख्सियत बने ने तामीर करे ने So there's this one other flaw I want to talk about in educational institutions. It's not just about bags and books and luggage. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक और फ्लॉ है कि एवरीवनस ट्राइंग टू फिट इन एक ही सांचा हमें एक ही मॉडल दिया जाता है एंड एवरीवन वांट्स टू फिट इन दैट बट ये भूल जाते हैं कि टू मेक अ नेशन यू नीड अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिल्कुल you need like an anchor, you need an interviewer, you need sportsmen, you need mothers, you need doctors, you need people who are related to humanities. तो उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता. Like everyone has different capabilities. ठीक है ना? True. अगर एक अच्छा मैथमेटिशियन हो एक बंदा, how is it justified to compare him to a good painter? इस तरह से किया जाता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे डोंट ट्राई टू ब्रिंग आउट द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल वो बस सबको एक ही लाइन में रखते हैं एक ही खूंटे से बांध दिया जाता है एक ही उसमें कि एवरीवन इज जस्ट मेड टू सिट इन स्ट्रेट एंड नाइस आइल्स उन्हें बताया जाता है कि यू हैव टू लर्न दिस यू हैव टू क्रैम अप दिस वन पर्टिकुलर बुक और दिस सब्जेक्ट यू विल गेट अ ब्रेक और मतलब एक यू नो रोबोटिक लाइफ एक ऐसी लाइफ आपकी बना दी जाती है
तो हर किसी की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो ब्रिंग आउट नहीं किया जाता, एक ही सांचे में सबको फिट कर देते हैं। और एक और भी प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है नंबरों की दौड़। नंबरों की एग्जैक्टली ऐसा इस मुसीबत पड़ी है कि हर बंदा दूसरे से आगे निकलने के लिए, पहली पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए, मुझे टीचर की कॉल आई कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, तो ये ऐसा, मैंने कहा मैंने इसको डायरेक्टर नहीं लगवाना, खुदा के लिए जितना सीख जितना भी सकता सीख उतना सकता। कीजिए, इसके ऊपर बर्डन ना डालिए खुदा बड़ी- के लिए। बड़ी तो खूबसूरत ये बात, बड़ी हाँ। प्रॉब्लम आ गई है। हर बंदा ये कहता है कि जनाब मैंने तो बोर्ड टॉप करना है, उसके लिए क्या होता है, वो फिर किताबें और ऐसी किताबें चीज, और और फिर क्या रटा, रटा। ये नहीं देखा कि ये ठीक है, अच्छा, गलत ये है, है, गलत क्या है। है, नहीं, वो फिर उसको पढ़ रहा है। एक बड़ी- चीज़ ऐड जी, करूंगा, जी, जी। छोटी सी, बच्ची ने बहुत खूबसूरत बात की, मतलब जैसे इन्होंने, सॉरी, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੀ ਵੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੀ ਵੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਸੀ ਜਿੰਦੇ वही ਕੋ ऐसी ਪਾਸ होती जो कहीं बैच कहना उसे। लेकिन कौन सर जज ने अपनी करेगा? हिस्ट्री सुनाई है सबको। मैं हाँ वो घर में आके ना, वो बच्चा वो क्या है, ये पंखा बना रहा है, उसके पीछे मोटर लगा रहा है, वो दिखा रहा है मैंने ये बनाया वो बनाया, तो मैं तो उसको साइंटिस्ट कहता हूँ घर में। तो मैंने फिर उसकी वालदा को रोका और उसके उस्ताद को कहा खुदा के लिए मेरा बच्चा जितना पढ़ता है इन्हें उतना ही पढ़ने दीजिए, इसके ऊपर बर्डन ना डालिए। तो तब जाकर वो मुझे लगा कि उसकी कुछ ग्रोथ बेहतर हुई, वरना वो दिन ब दिन उसकी सेहत भी बिगड़ती जा रही है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। बिल्कुल मतलब उन्होंने साको इंडिकेशन दी थी कि इंडिकेशन दी थी कि इनकी फील्ड क्या है क्या नहीं है। हाँ, सर बड़ी सोहनी गल, लेकिन मैं इत्थै जिवें आयशा एक गल कीती मेरे को बड़ी प्यारी लगी। आयशा सीरियसली बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है और हक पे बात की है। अच्छा व्हाट यू से, इसका आपकी नज़र में या आप क्या समझते हो, इसको अगर हमने सॉल्व करना है इस इशू को, और ये जो हमारी बढ़ती हुई एक सोच बनती जा रही है, व्हाट यू से कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं या हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच अगर आपको मिली है ना, आपको कोई हल भी मिला ही होगा। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, विच इज़ ट्रू। तो हमारे कंट्री में यहाँ आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन ये कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहे हैं। 100%। इट्स ऑल बिकॉज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर्क इंडिविजुअली, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो घर में पेरेंट्स होते हैं, योर मदर जो घर पे होती हैं और जो फादर होते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग आउट द कैपेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड। वो खुद उसको सेट करें। हमारा जो सिस्टम है इट्स अटरली करप्ट। सिस्टम उस सबको ठीक नहीं कर रहा, इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि देखिए सिस्टम XYZ, आई थिंक सो ये हमारी सेकंड चीज़ है। पहली चीज़, पहली दरसगाह माँ की दर्द पेरेंट्स, आप कह सकते ठीक हैं, है, घर है अपना। पेरेंट्स को जब एक दफ़ा बेसिक पता है इशू कहाँ पे आ रहा है, आई थिंक सो सर आप भी बताइएगा कि हम लोग दूर हो गए, हम लोग अपने बच्चों से दूर हो गए ठीक है। हैं। मदर्स का अपने बच्चों को प्रॉपर उस तरह से लीड ना करना, और उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हर बच्चे में डिफरेंट होती है, उसको सही तरह से जान ना पाना। जी मैं समझ ना आपकी पाना। बात काटता हूँ। बात जी। ये है माजरत के साथ जी। कि ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि हमारे बच्चों की जो अप्रिसिएशन होनी चाहिए वो नहीं है। आज बेटी हमारे सामने बैठी है तो इसकी मिसाल इनके वालिद हैं जो इनके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, 100%। जहाँ जहाँ पर बच्चों के पीछे उनके पेरेंट या टीचर खड़े हैं वो बच्चे निकल कर सामने आ गए हैं। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ नहीं खड़े वहाँ वहाँ वो बच्चे चाहे जितनी सलाहियत के मालिक हों वो आगे नहीं आ सके। नहीं आ सकते। वजह क्या है? अगर मैं देखता हूँ अपनी वालिदा में और अपनी बीवी में फ़र्क, तो मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बावजूद वो बेटा आपका फलां कज़न आपसे आगे निकल जाएगा, मेरा बेटा तो ये बनेगा वो, यानी हमें मोटिवेशन हर वक्त की रहती थी। बेटा ये टीवी आप बाद में देख लीजिएगा, आपने सारी ज़िंदगी देखना है, अभी मेरे बेटे का इम्तिहान है, आपको ये करना है, मतलब कि एक मोटिवेशन कि मेरे बेटे में तो सलाहियत बहुत है। लेकिन आज अगर मैं अपनी बीवी में वो चीज़ देखूं कि वो अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट रखती, तो वो नहीं रखती। उसको ये है कि ये लंच है तुमने खाया क्यों नहीं है, उसको ये है कि स्कूल से मुझे ये आ गया, नोटिस आ गया कि आप वहाँ और पढ़ते उसके नहीं ऊपर बड़ा अजीब सा एग्रेसिव सा Aggressive सा आ होता जाते है। हैं। जी सर, जी जी नाराज न थी होता। सर ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, मेरी अपनी जाए मेरा अपना शोयद वाल में गाल करने दी इजाजत नहीं सर, इजाजत ना, असा साथ थोड़ा में, जिहा शकील थी गए, असा देखण वाले आदे पसन यार बड़े पता नहीं सारी तरीके करने पे।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਥੀ ਵਣੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਸੋ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ Add one thing else, जैसे earlier we were talking about the responsibilities of your parents, हम जो मदर का रोल होता है ना वो थोड़ा अंडरमाइन कर जाते हैं, because personally for me my mother she has done a lot for me. मेरी mother जो है she forsaked her education just for the sake of her children. हम जो मैं और मेरा बड़ा भाई है हमें nurture करने के लिए to bring us up high उन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी. तो आई मीन नो डाउट फादर्स जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, बट जो मदर्स होती हैं ना दे ऑल्सो प्ले अ वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ. आई थिंक 60 to 40%, 60% मदर. यस यस नहीं बेटा, मैं ये नहीं उनके रोल का तो मतलब उसका तो कोई नेमल बदल ही नहीं नेमल बदल ही नहीं है, है। माँ हाँ, के सर, रोल का तो वैसे कोई नेमल बदल नहीं है, हमारे ही कल्चर लेकिन के ना ऊपर बात बदलते होती है, हुए हालातों वाकयात में जो माँ है वो अब उसको ज्यादा है इसका यूनिफॉर्म मुझे करना है सर आज उस्ताद हो बड़वेसन में को सच्ची लगदा पे मेरे को लगदा पे मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ Song ਦਰ ਵਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦੀ ਪਈ Song ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣ Song ਜੀ ਸਰ ਨਾ ਵਨ ਬੇਦਰਦਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਓਏ ਅੱਜ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨਸੂਬੇ ਓਏ ਹਨ ਰੇਤ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ ਓਏ ਕੱਖ ਬੇਤਰਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਜਵਾਬ ਢਿਆ ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਡ ਕੇ ਸਗ ਬਹਿ ਗਏ ਵਾਹ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨੇ ਉਂਝੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨੇ ਓਏ ਉਂਝੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਣਾ ਮਰਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਣਾ ਮਰਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ
ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। कितनी सोहनी याद नहीं थी पैन कि मेरे को सॉन्ग की तरफ ना पे तो तुसा एक खूबसूरत जिहा गीत सुने। उन तो बाद मैं गल शुरू करी सा इत्थों जिथों असा इंटरप्ट की जी सर। तालीम ते भी हुण मैं गल कहना करे सा, माहौल ते भी कहना करे सा, हाल ते भी कहना करे सा। मैं करे सा तुहाडी गल, तुहाडी पसंद दी गल। मेरे को दसे सो सर कौन तुहाडा फेवरेट एक्टर की को देख के तुसा आदे वे कि हाँ ये काम वो है जो मतलब अज तक तुहाडा आइडियल ही उवें दा उवें होवे जिवें पहले डी तो भाई एक ये गल। दूजी क्योंकि प्रोग्राम दा टाइम इवें है कि वो इवें लंघदा पे तो सब पता ही क्या नहीं चलता पे। लेकिन मैं काफ़ी सारी हुण गाली पुछदी पे क्योंकि मेरे को सारा कुछ तुसा दसे सो। दूजी गल सर क्या आदे वे कि तुसा हुण सराइकी प्ले भी कीते, तुसां उर्दू ड्रामास भी कीते, तुसां थिएटर भी कीते, तुसां रेडियो भी कीते, तुसां कंपेयरिंग भी कीती, इतने सारे तुसां काम कीते। उहदे विचों तुहाडा फेवरेट हुण इन टाइम क्या है जो तुसां आखसो कि इहदे करन टाइम मैं बिल्कुल मैं A1 हाँ, मैं थकदा ही क्या नहीं, मैं परफेक्ट हाँ जी। आगाज़ करे सो जेड़ा तुसा पहला सवाल कीते, गुजारिश ये है कि मेरा जेड़ा वो एक काम करन दा अंदाज़ है ना, वो मैं समझदा कि मैं कोशिश करे ना कि मेरी परफॉर्मेंस नेचुरल लगे, कि उंदे च ये ना होवे। मैं करैक्टर कीता बहुत वर्ष पहले स्टेज दे उत्ते, उंदे च मैं तोतला बनया, ठीक है। वो तले ना एक फैमिली खड़ी आई, वो आदि गाल करना चाहने हैं, सब कोई में लगे जिवें ये असली तोतला है, ठीक है। मतलब ई तरह दा सो मतलब सारी ट्रेनिंग ऐसी थी है। रेडियो तू आवाज़ दा उतार चढ़ाओ, स्ट्रेस पाजेस, ठीक है। टीवी तू एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ इवें वाल जेडे करैक्टर मिलते ना तो उनका असा एक मैनरिज्म ज़हन च बने ने कि टुरदा किवें हो सी, ये चलदा किवें हो सी, ये बुलेंदा किवें हो सी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही करें दे, थोड़ी देर बाद ही करें दे, गालियां ची करें दे, ठीक है। मतलब हर पूरी प्रैक्टिस हाँ हर करैक्टर दा कोई करैक्टर जेड़े थोड़ी देर गाल तो बाद पट ते हाथ मरे नो मतलब ई तरह दा वो करके ते वो चलदा। और मेरे को नेचुरल काम अच्छा लगदे, ठीक है। और उनदे च कोई जूनियर कोई सीनियर आर्टिस्ट जेल्ले मैं देखदा कि उनदी परफॉर्मेंस नेचुरल है तो वो मेरे 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 दिलों मेरा फेवरेट थी। मेरा एक वो है वो भावें मतलब समंदर पार दे हन, हमसाए ममालिक दे हन या पाकिस्तान दे हन, जेड़े भी हन वो है मेरे को। सर वल भी कोई सीनियर मैं सीनियर दी गल करे सा, मैं हाल दी ते नवियां दी गल ही नहीं करेंदी। चलो सर सीनियर जेड़े अगर पाकिस्तान दे हवाले नाल गाल करूं तो उनदे च फिरदौस जमाल साहब बिल्कुल ठीक है ना, तो कमाल इवें सोहेल असगर साहब अल्लाह ताला उन्हें को जनतें जा रहे तो वो मेरे बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ले हैं। सर कॉमेडी करना मुश्किल है? कॉमेडी तुसा अगर सीरियस थी के करे सो तो कॉमेडी है। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खिलना आसान है, खिलवावना बहुत मुश्किल है, बहुत औखा है। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾ ਗਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੇ ਥੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। वल एक्टर को उवें ही करना पौंदे ही वास्ते मैं चाहना कि कई एक्टर को क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो तुसा अगर कल्चर्ड हो ना और तुसा एक करैक्टर देहाती दा करने पियो जेड़ा तुसा फील करवेंदे हो कि यार अनकल्चर्ड है वो तुसा थी वैसो, लेकिन अगर एक्टर अनकल्चर्ड है उको तुसा आको भी साको कल्चर्ड करैक्टर चाहिए है, यू कैन नॉट डू लाइक, यस ठीक है ना।
ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਫੀਮੇਲ ਸਾਕੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਕੂ ਸਾਰਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕੁਝ ਓਵਰ ਥੀਮ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਚ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਲਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ को स्टूडेंट फील करे ना ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ मैं हर लम्हे अपने आप को स्टूडेंट फील करे ना और मैं ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ को ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਪਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਉਕਵਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਿਲकुल ਤਾਂ दूजी ਗੱਲ क्या आई इतने सारे काम में इतना सारा तो सब कोई फील्ड माशाल्लाह में आदियाँ कोई नहीं तो सारे हम जबरदस्त A1 एक्सीलेंट तरीके नाल तो सब परफॉर्म कीते ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ मेरा टीवी ड्रामा ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਗੈਟਅਪ ਨਾ ਲਾਇਓ आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा ਉਹ ਕਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸੀ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਵੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਥੀ ਵੰਦੇ ਪੂਰਾ ਥੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੀਵੀ ਆਈ ਲਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਵਨੇ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਲਗਿਨ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ लेकिन इतनी सारी गालियों तो बाद मेरे को लग गए कि मैं पूछा क्योंकि रोल तो तुसा मेरे को करेक्ट है दसिया कहनी क्योंकि माशाल्लाह तुसा आके कि तुसा हुण तक करेंदे पे वे सीखते पे वे तुसा करना चाहते वे जबरदस्त गल है सर प्ले हुण तक जितने कर चुके हो ड्रामे की गल करें सा ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट ड्रामा स्टोरी ड्रामा मेरा अपना हाँ बिल्कुल मेरा अपना एक ड्रामा है अतर शाह खान जेदी साहब ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ जी बिल्कुल ठीक है वो रेडियो ਦਾ ड्रामा है ठीक है घर आया मेहमान ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਥੇ ਆਈ कराची तो उर्दू थे आई और मुल्तान तो सराइकी थे फखर बलोच साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सारे ड्रामे दे प्रोड्यूसर ਹਨ पे ਉਹਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਈ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਆਏ ਉਹਲੇ इरफान खोसट साहब ने उठा किया कमाल ठीक है फखर साहब ने मैं को दिता होना कि भी ये करैक्टर है और तू उनदे नाल पैरेलल ए करैक्टर भी करना हुन मेरे की ते बड़ा चैलेंज है मैं परेशान थी कि एक तो सीधी आवाज ही करेंदे पियो जिवें तुसा बोलेंदे पियो ते एक तुसा नाल ओ करैक्टर को सुनने वाले को पता भी ना लगे कि ओ कौन करैक्टर है ते ओ मैं वालो होमवर्क कीता उनदे ते और जल्ले रिकॉर्डिंग शुरू थई तो मैं पहले ना बोलिया जल्ले मेरा करैक्टर दी वारी आई मैं वाले बोलिया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरे को पजीराई मिली कि रिकॉर्डिंग रुक गई सारे ना उन्होंने कि यार किथों मैं तो आपको क्या दसा मैं जो कल आंदा पिया पीछू मेरे बिल्ली लगी है बिल्ली बजदी आई है मैं आगू बिल्ली पीछू कहीं वाले बिल्ली आगू मैं पीछू
کہیں لے میں آگو بلی پیچھوں ہاں یہ جو کی ہو جائے گانی پہ کریں دے ہو یہ گالے ہاں وہ ٹیمپو تبدیل تھی کہ ٹیمپو جلے آیا تو تبدیل تھی میرے گیا میرے سینئرز نے بڑا اپریشیٹ کیتا ہے زبردست سر بالکل بڑی سونی گال تو ساڈے سے کہ محنت ہر گال وہ ہے نا کہ ایسا محنت کرے سوں سا کو سلا بھی مل سے ترقی بھی کرے سوں نام بھی بنے سوں سر تھوڑا دل دی گال سوری دل دی گال میسج پیغام سارے وسیب کیتے سارے کیتے سارے کیتے پیغام وہ ہے جڑا جنے تے میں آپ بھی عمل کرے نا کہ تساں جڑے حال چ ہو نا وہ حال چ خوش رہن دی کوشش خوش رہن دی کوشش کرو ٹھیک ہے اور ہوں سچویشن وچ اگو ودھن دی کوشش کرو کیونکہ خوشی جڑی ہے نا وہ نہ پیت تھی نہیں ویندی ہے آپ پیتی ہیں تے اندے تساں اپنے چھوٹے چھوٹے چیزاں وچ نا خوشیاں تلاش کرو اور کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہیپی رکھو ہیپی رکھو ریلیکس رکھو دس از لائف مطلب تھینک یو سر تھینک یو سو مچ انشاءاللہ جلد ول بھی ملاقات کرے سوں انشاءاللہ تساں ول نہ ونجو تو پہلے تو کو روک کن سوں انشاءاللہ جی سر دیکھیں ٹائم وہی وقت نہیں اور وقت بے حساب ہے کیا کہیں گے کیونکہ شاعر کو تو دو باتیں کرنی پڑتی ہیں ایک لفظوں میں سادہ ایک اپنی شاعری میں کیا کہنا چاہیں گے ہم سے ایک تو جاتے جاتے ایک نظم آپ کے نام کروں گا بالکل یہ میرے لڑکپن کی نظم ہے اوکے تو اس زمانے میں بڑی معروف تھی کالج میں اور بچے اس کی مطلب کہ فوٹو کاپی کروا کے ایک دوسرے کو تقسیم کرتے تھے زبردست تو سچویشن یہ ہے چونکہ ہمارے ساتھ سر بیٹھے ہیں تو وہ سچویشن بھی بتانا ہے کہ ایک مریض ہے جو ہاسپٹل میں ہے نہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ بیڈ کی جان چھوڑ رہا ہے بیڈ کی جان تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس سے بڑے مایوس ہیں کہ یار یہ کیا صورتحال ہے تو آخر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پرابلم کیا ہے نظم کا عنوان ہے چارہ گر چارہ گر معالج ڈاکٹر چارہ گر تو نظم ہے میرے چارہ گر تجھے کیا خبر اب یہ وہ مریض بتا رہا ہے اپنے ڈاکٹر کو میرے چارہ گر تجھے کیا خبر کہ یہ درد کتنا عجیب ہے نہ سکون دل نہ قرار جان نہ ہی نیند مجھ کو نصیب ہے یہ عجب ہے قصہ زندگی وہ ملا تو راہ حیات میں مجھے وہ نشاط و خوشی ملی کہ سکون و فرحت و اطمینان میری دھڑکنوں میں سما گئے وہ جو درد آنکھ میں قید تھے میرے آنسوؤں میں نہا گئے مجھے ہر قدم پہ گمان ہوا کہ سمٹ رہی ہیں مسافتیں کہ بدل رہی ہیں حقیقتیں مگر اس کے بعد یہ کیا ہوا وہ گیا تو چھین کے لے گیا میرا چین صبر و قرار بھی میری راحتیں میری خواہشیں میری زندگی کی بہار بھی میرا لکھنا اور میرا سوچنا میرا حسن میرا نکھار بھی میں نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ کر اسی غم کو دل سے لگا لیا میرے چارہ گر تجھے کیا خبر کہ عجب ہیں عشق کے معاملے نہ میری بساط ہے اس قدر کہ میں اس کو چھوڑ کر کسی اور در کا گدا بنوں نہ یہ تیرے بس ہی کی بات ہے کہ میرے درد کی تو دوا کرے کہ میرے درد کا جو علاج ہے تیری پہنچ تیری بساط سے تیری سوچ سے بھی ہے ماورا تو کہاں سے لاؤ گے ڈھونڈ کر میرے چین میرے قرار کو تجھے کہہ رہا ہوں میں چارہ گر میرے زخم پہ یہ دوا نہ رکھ میرے درد کی یہ دوا نہیں میں مریض عشق ہوں اس لیے میرا ٹھیک ہونا محال ہے سر awesome سر بیوٹیفل واقعی تھی یہ فوٹو کاپی کرانے والی اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگا بھی ہے جیسے میں نے بھی پڑھی ہے سنی ضرور ہے اور یقیناً ایسے ہوا ہے سر اب سادہ لفظوں میں عام لفظوں میں ویسے تو اس کے بعد تو میں کہتی ہوں ہر دل تک آپ کی بات خود بخود پہنچی لیکن پھر بھی جو آپ کہنا چاہیں جی میں صرف چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں اور مستقبل ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نا چھوٹی چھوٹی مطلب کہ وہ ہارڈلز کو دیکھ کر بدل ہو جاتے ہیں کہ انہیں بدل نہیں ہونا جتنا مطلب کہ انما العسر یسرا بے شک مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں تو آپ کو اپنی ان ہارڈلز کو ہٹائیں گے محنت کریں گے مشقت کریں گے تو اپنا رستہ بنا لیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے مواقع میسر نہیں آتے میں کہتا ہوں لوگ میسر نہیں آتے لوگ ایسے میسر نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جس بھی ہم شعبے میں ہیں اس میں ہمیں لگن کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کے راستے ہموار ہو جائیں گے بہت خوبصورت تھینک یو سر آتے ہیں عائشہ کی طرف عائشہ پیغام بعد میں پہلے آپ سے بڑی اہم اور بڑی ضروری بات کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا میں کہوں ذہین اور اتنی خوبصورت سوچ رکھتے ہو
کیا آپ کی ایجوکیشن, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس حساب سے ہم اس کو کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ کیا کرنا چاہو گی اپنے کلچر کے لیے, ہم سے ریلیٹڈ, ہمارے وسیب سے ریلیٹڈ کچھ بتاؤ. Right. So first of all, I'd like to say that جو cultural diversity ہے, it is the cornerstone of academic enrichment. اور جو institutions اس چیز کو comprehend کرتی ہیں اور they commence with plans جس میں وہ include کرتے ہیں students all across the country, all across the nation, students of different cultural backgrounds, of different ethnicities and maybe some polyglots as well. تو وہ جو ہوتے ہیں they produce students جو کافی ایکسل کرتے ہیں اپنے لائف میں, بیکاز اٹس از دا ایج آف گلوبلائزیشن. اور گلوبلائزیشن میں آپ کی ایک بہت میجر اور سگنیفیکنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو کراس کلچر انٹریکشن ہے اس سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو وہ آنا چاہیے. تو جب آپ یہ چیز جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں تو وہ کافی ایکسل کرتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے آئی لائک ٹو مینشن میری ایک سیوکس کی دیر از اے پروفیسر آف مائن ان مائی یونیورسٹی, میم سعدیہ نیازی. وہ ہمیں اس چیز پہ بہت زور ڈال کے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ہاؤ جو آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو شی ٹیلز us that how we can move along by accepting our differences, and she also emphasizes on this unity that's within our differences. And second of all, I'd also like to mention ہماری ایک جیوگرافی کی پروفیسر ہیں میم عائشہ نواز. وہ ہمیں جب ہمیں پڑھاتی ہیں ہیومن جیوگرافی آف ڈفرینٹ کانٹیننٹس آف دا ورلڈ, شی آلسو ٹیلز us کہ کس طرح سے ان کے جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے تھرو کلچر, through the societal norms are rectified through culture of people and the unity within them. Okay. آپ نے بک بھی لکھی ہے. جی, بتائیں اس کے بارے میں. جو بک ہے میری, it is regarding gender bias اور gender prejudices جو ہماری سوسائٹی میں ہے. جس طرح سے like men they have a significant and tremendous role in the society, but somewhere ہم جو عورتوں کا رول ہوتے ہیں نا, we always keep undermining that. You're a woman, you would understand that. تو اس کو جو undermine کیا جاتا ہے, I wrote a book against that. It's a fictional story, but the story it depicts the same struggle a woman goes through. Book name? It's An Experience. It's a novelette. Wow. ویسے I also wrote my first book when I was in the 4th grade. Great. وہ publish نہیں ہوئی تھی, but the second one we got that published, اور وہ میں نے لکھی تھی when I was 11. Amazing. اور انشاءاللہ in future plan? Well, I am still saving through my options. ابھی میں concrete decisions نہیں لے رہی. I'll see کہ future میں کیا میرا mind make ہوتا. Best wishes, اور انشاءاللہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہمارے لیے بہترین اور خوبصورت فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب کے لیے. کیا کہنا چاہو گے آپ اپنے سارے دیکھنے والوں کو, اپنے وسیب کو, اپنے شہر کو, ہم سب کو, کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا, even though I've been teeter tottering between culture diversity اس کی بات کر رہے ہیں educational institutions کی, but I would epicenter the message that to all the viewers کہ جھوٹ نہیں بولنا کبھی. یہ ایک میجر پرابلم ہے that's deteriorating our society. تو جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور تو آپ کی باقی جو پرابلمس ہوں گے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بیسٹسٹ اتنا ہی ناظرین میں گال کرے سا, کیونکہ میرے کو عائشہ نے گال یاد کروائی ہے تو میں اپنے پروگرام دا اینڈ ایتے کرے سا. تھینک یو عائشہ. You're welcome. فرسٹ آف آل ناظرین, جھوٹ نہیں بولنا حقیقت ساری ترقی کیتے, کامیاب زندگی کیتے فرسٹ آف آل ساری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. ان تو بعد اگر تساں کوئی غلطی کر کیتی ہے, تساں غلطی نال کوئی جھوٹ بول کیتے, تساں غلطی نال کہیں دا دل دکھا دیتے ہے, تساں غلطی نال کہیں کو کوئی بھی نقصان پہنچا دیتا ہے, ایکسیپٹیڈ, حکم من ونیو, اپنے اندر اتنی کرو ہمت کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے ان کو سدھار گھنو. اتنا مشکل کیا نہیں, تھوڑا جہا اپنے آپ کو سمجھاون دی ضرورت ہے. ایک لمحہ بہوں ہے. انشاءاللہ ایک نوے پروگرام دے نال ول ملسوں, کل ملسوں. اپنا خیال رکھے سو, میرے کو اپنی دعاؤں تو میری ٹیم کو یاد رکھے سو. اللہ حافظ. لیکن منجن تو پہلے
ਹਿੱਕ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਵਨ ਦੀ